Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miɗo salmina on onon inde mon yettore moɗon. Miɗo salmina on kala ko wonirɗo e nder aduna on. Nde lando si tawi woni hiɗon e jam onon e ɓen gureji moɗon ɗin e wondiɓe moɗon ɓen hare menen ga meɗen e jam tana o alaga haray hande kadi kikkiɗo en hewti fiyen ɓeydodir kano wowirno ka mojjabbere meɗen ɗo e monno vivant ko en yiɗidiri hiɗen wuuri. Donc hande kadi en ara yewten seeɗa e ko yewodiri kon pour être heureux. Deƴƴere wonki ɓenta kon happiness ka anglais, woɓɓe wiya ɗum ka français la paix de cœur. Enen pullo Fuuta wiyen ɗum deƴugol ɓernde. Siɗa faalayo ɓernde ma nden yo deƴu ka gurdam maɗa, siɗa faalayo ɓernde ma nden yo nde wewlu, nde wona happy, tawati e heureuse, mati e heureux, nde fo no hocco cikko hino soñji an no wawɗa wareɗa ndiɗa ɓuttini. Haray mi salmini Alpha Omar Kolenke Diallo, mon cher ami Mamoud Sow, Dawda Koseni, je vous salue tout le monde. Mi wawata wolde inde mon ɗen on fof ɗo. Essayez de partager au maximum, je dis bien au maximum, la vidéo, je vous en prie. Hiɗen andi goɗɗo fof goɗɗo nde himo wuura ka gurdam makko ɗo ko piiji ɗiɗi, ko imma o wuura e jang ma o wuura e tana. Joni noon si tawi ko adi kon tawi ɗon nande lan ma qualité image on hino moƴƴi hatta signal olan ka vidéo mi anda no mi warra mi arrange moƴƴa. Donc en fof eɗen andi e nder gurdam bani adam ko imma ɗowteɗa ma ɗum ɗowta kono goɗɗe mum wopata. Merci. Merci Rama Balde depuis l'Angleterre. Merci. Onon no Rama men wayri on dey Balde Mariam. Bonsoir. Abubakar Diallo. Salamu alaikum tout le monde. Balde Mariam. Kadiatouba. Ɗo en ala habbade ha yimɓe ɓen ɗuuɗa si waɗen vidéo on comme toni réseau ji ɗin mbayɗo on andi réseau ji ɗin ko jogaɗi. Donc en fuɗɗoto tun yimɓe ɓe hewtoto en. Wiwɗen nanen gurdam bani adama on, wonɗa gorko wonɗa debbo, hiɗa ha toñƴine ko wiyete kon ɓuttu. Alhaali ma on no wa'i wo no wa'i hiɗa ha toñƴine ɓuttu. Si a nani ɗo rewatake, ɗo na laawol, wona rebel naati. Si rebel naati ka rewa wo ko laawol. Undugal heƴata e kine, wona juuɗe gaño ma, ko juuɗe gaño ma ngoni undugal ngal heƴa ka kine ma. Donc buy e meɗen hino soñgi, buy e meɗen hino ɓitti, buy e meɗen no bonni ɗoygol mum, hino waɗi susi e hoore muɗum, hino faala ɓuttingol kono anda ko honno ɓuttinirta. Hino faala happiness kono ala no heɓira happiness, anda ko honno warrata. Hino faala foye mum on yo ɓuttu, hino faala foye mum yo deƴu kono anda ko hongal o rewrata. Hiɗa faala ɓeygure ma nden yo ɓuttu kono hara vraiment a anda ko laawol hongol rewata fi yo ɓuttane. Par ce que a waɗa erreur ji e nder mum. No wotto erreur ji ɗi watta sikka hara moƴƴa woni tawa ɓurta woni bonnugol. Donc mo kala e meɗen no haton ƴine ɓuttu, hay feetuɗo ka tarawo mo haton ƴine ɓuttu. Siɗa mari ko okkoramo, okkormo happiness wona ka ɓernde makko, kono ta soñjumo ma jaɓa ñamete ko jogi. Na noon fi dimo rinɗo neɗɗo mo tawanta o feeta, o hangaka, o capaka, o dangaka. Donc iɗen andi e nder gurdam meɗen pullo Fuuta wiya mo suɓali o sannata, yiltiɓe wiya mo suɓali ka o jooɗo o immude e ñooge. Donc happiness ji meɗen ɗin, mana paix de cœur ji meɗen ɗin ko ɓuri kon e ɗuɗude ko ɗo ɗi fuɗɗoto. Angal suɓugol, wawugol suɓugol mo wonda on
ko angal ko sabu ɗum ɗon wonata sabu ha ronka heɓude ɓuttu ɓernde. Sabu a darali mo jombata on, a darali ɓe wondata ɓe nga kawtal, a darali ɓe gollidata ɓen. Ari tun a hokkitike a soodi place ma lowi place, a darali kawtal butikaji kawtal e maɗa ɓen ɗon ko yimɓe kelɗuɓe, ko yimɓe bomɓe, a tefali a ƴewali ɓay tunda mari hoore makiti, a soodi makiti ma a lowi magasin o a naadi a tefali andugo komɓe on takko ma. Siko ɓeɗo ko seytanuji ni, ɓeɗo siko yimɓe bomɓe a anda. Donc joni ɗon harɗa faala yo ɓuttane, hiɗa faala heɓugol nden deƴere, hiɗa faala wonugol ma'ana, hiɗa faala wonugol tawata ka yiyaɗa wo ɓernde ma nde no deƴi, kono anda kongal rewrata. Kono toujours ɗo ɓay ko fi telemma ka dewgal ko ɗon ɓureten appiyade, ko ɗon ɓuri wonde objectif me on. Joni noon hande en yewtay ɗo, si tawi woni hiɗa faala ɓuttu ka dewgal maɗa, hiɗa faala ɓuttu ka nder suudu maɗa, hiɗa faala ɓuttu hakkunde ma e kawtal maɗa ngal, hiɗa faala ɓuttu ka golle maɗa eɓe gollidata ɓen. Mi yewtoma ɗo ko waɗata. Si a waɗi ɗum ɗo, a wakkilike a wawi waɗugol ɗum ɗo, no hasi ka tawata a ɓuttinayi, no hasi ka ɓuttina. Buye men ɗen ɗo jombi rewɓe, sabu yiwgol tun mo laba ara mo inna no faala mo jomba mo, ɓe wonda balɗe tawa jikko jaka jikko moƴƴa, yawya hata ko ma o accita. Ma ɗum yiya ɗo gorko himo laba himo dari mo mari moyen, ara wiya ya ɓeɗa faala yoɗo jombe har ko kokkon moƴƴi moteron ko ñolɗum. Oɗo jomba ma o naɗa ka makko, yawya ha tawa jaka na ko falanoɗa kon. Ko ɗon tristesse on fuɗɗoto, ko ɗon déprimagol ngol fuɗɗoto, ko ɗon sonja on fuɗɗoto. Donc min e nder ko mi remarque kon fop muɗum, probléme bani adama on fop ko honto fuɗɗoto. Ɓaymo kala men koye ɓeygure heɓa o janɗi o ne'a. Si tawi woni ko adi kon taw éducation ma on, éducation moƴƴo heɓake ka ɓeygure ka heɓaɗa janɗuɗa ɗon taw ko tanago non, ko tanago non. Joni noon ino wona heɓeɗa e ɗen nokkure ɗon janɗa neɗa janɗa harase dans des conditions très difficile. Kono yawya ha jomba debbo ma ɗum gorko jombama wonda e makko o dewgal, o yejjintinama enfance difficile ma on, o yejji wona sabu yejjita l'enfance difficile piiji sattindeji ko heɓuɗa kon ka nder gurdam payku yagal maɗa ka ɓeygure ma ka heɓaɗa neaɗa janɗuɗa ɗon. Donc ɗum holli honɗum suɓumo wonda, suɓumo wonda, suɓu jombowo ma on, suɓu kadi mo jomba, sina ɗum a immode e ñooge. Donc ko adi kon taw, essaie de partager la vidéo maximum si fuɗɗoɗen. Hino tawa si tawi woni hiɗa faala ɓuttu ɓernde, portoɓe ko wiyata kon éloigne-toi des personnes toxiques. Wo ko ya woɗɗito ɓeɗo yimɓe ɓe tawata kamɓe ko ɓe poson fino famora, ɓeɗo ko poson. Ko honno ɓe woniri poson, mi yawtoma ko honno ɓe woniri poson. ɓeɗo si tawi woni hiɗon wondi ɓe fijante ɓe jalane, hay amangol ma sini ɓe amante fi a welto, kono si a hucci koyeɓe jooɗe ɓe jale, koyeɓe jooɗo ɓe wooke, koyeɓe jooɗo ɓe bonna inde. Kala ka inde ma kadi bonnete hiɓe tawa, hiɓe ka kawtal, woni ko ex femme ma, woni ko ex mari ma, o yaha ka kawtal, kala ka mo andiɗa weldi e muɗum, o yaha o waɗa ɗon o bonna inde ma. Siko mo andi gore ma ɓe gollitata, o yaha o cato ɓen ɗon o weldida e ɓen ɗon fi bonnalngol ma, weldigal maɗa ngal hakkunde ma e ɓen ɗon. Ma o yaha ka kawtal ma, imo naata ɗo, o yalta ɗon, o yiwaɗa o naataɗa kadi o yalta ɗo, o wowla ko o faala fi tun waddirgol ma e kawtal maɗa ngal, o immo o hoota ka maɓɓe. Ma ɗum oɗo kala ko waɗanɗamo wona ɗum, kala ko waɗanɗamo wona ɗum ɗon. So o wima sukkar, a addi sukkar, o wiyata kadi njuuri, adda kadi njuuri, tu enama ko kaccu,
adda kadi kaccu parfini wennama hey anga kelɗa ko ɗoni personne toxique si o fewtima o jalane o mosane o sokkitama hunduko kon o tefama vie privé ma on ha o anda vie privé ma on so andi vie privé ma on o andi kon no wonirɗa o andi alhaali ɓeygure maɗa nden e famille maɗa on hande kadi o immo o yaha o wowla fiima o yewto yimɓe ɓen ga quartier maka makiti o wolana ɓen ɗon fi maɗa o wolana ɓe fi famille ma on hara noon ko négative man o bonnama inde si yehi ha laaɓanima a humpitike oɗo koni o wayi oɗo weldiɗoma heɗon weldi koni oɗo wayi oɗo si tawi woni ko ɓeygu ma wattan hakkil oɗo wondigal mon ngal marsoyta si tawi ko gorejo maɗa pottitomo dogumo ha teppe lanna oɗo na gorejo ma oɗo c'est un espion de tes ennemis ko yo aro espiona ma ha o gayna o yeeto ayɓe maɗa ɓen ma kala mo andi oɗo ko gaño ma o yaha welda e makko eɗen andi buyno ɗo seedi e ɓeyguli muɗum aya debbo on to next femme o yaha kawtal ma o bonnama inde kala mo andi no yiɗuma o yaha o bonnama inde yaha ka quartier ma yimɓe ɓen ɓe haɓama ɓe dumminanama ɓe kananama har ko ɓe wownoɗa fejidude jalida taw wadda ɗi fof taw hande kadi si on fotti ɓe hiwrotakoma ɓe daratama ɓe tefa ɓe ƴeewa fi maɗa hara fus a waɗa ɓeɗo hara fus a waɗa ɓe ko fiyon ɗum waɗi noon si ɓeɗon wadde ɗum ɗon ko par ce que ex femme ma ta to next femme debbo mo accituɗa on ko kanko woni yawde nataɗa yaltaɗa o yaha o yeyto yimɓe ɓen o fena e hoorema fi yimɓe ɓen yo añe ɓen noon kadi ɓay ɓe ara hakkil ɓe jooɗo ɓe añama e hoore fenade oɗo c'est une personne toxique ko noon kadi woniri kadi siko gorko mo seeduɗa e muɗum on woni wadde ɗum ɗo c'est une personne toxique oɗo wota jaɓo arta e gurdam maɗa ɗan neɗɗo mo tawata si on haɓi o wawata margol gundoji moɗon ɗin neɗɗo mo tawata si on haɓi kala adnallah on fof anday ko honɗum wonno hakkude ma e makko secret ji ɗi wolanoɗamo ɗin himo andi fi majji o yewtoto ɗi himɓe ɓen o yaha o bonna inde ma nega kawtal ma o yaha ka makiti kala mo andi no yiɗuma o yaha o bonna hakkude moɗon oɗo si tawi woni ko ɓen ko ex femme ma si mi jejjima tawa ɗo artuka ma si oɗo artika ma hara jonnimo kural ɗimmal ngal fi yo lannintinoma o lannintintoma joni yewtalan a wondi e goɗɗo e nder suudu duuɓi oɗo no andi fima alhaali ma on fof ange oɗo on ari ha e certament man on seedi oɗo kala ko anduno e hoore maɗa o yehi o yewtike ɗum ɗo ayɓe maɗa ɓen ka quartier ma ka wonɗa ɗon yewtolan si a jonni oɗo occasion yo artu kadi ka ma est ce que waɗata pire a accude mo wona ka maɓɓe ton o heɓa ɗaɓɓa moodi nokku an ka ɗaɓɓa ɓeygu ko ɗum ɗon ɓuruma moƴƴande e di si a wi'i artiri on ɗon ka ma par ce que sa artiri ka ma hande kadi o lannintintoma woni elle va te terminer c'est ce qu'on appelle des personnes toxiques ekkito suɓidirgol suuta ko hombo woni giɗo ma ko hombo woni gaño ma wata amu ɗum ko intérêt ma en personnel min noon ko mi wawi ko wolangol ma les signes fiya a sennodir guɓe e condi sennodira tewu e coowo ƴetta gonga kan e tewulaɓo ngun haagitora ko yiɗiɗa goɗɗo ko yiɗiɗamo o ko yiɗiɗamo si tawi woni ha a yehi laɓanima oɗo hino bonnude inde ma nega quartier himo bonnude inde ma nega kawtalɓe maɗa kala mo tawide a weldi e muɗum o yaha e ukkoye on tigui o wolama ko boni oɗo accude mo e hoore makko weltanoɗa Allah ko Allah itti oɗo kon e nder gurdam maɗa weltano Allah ko Allah itti o hypocrite ɗo une personne toxique comme ça ittimo oɗo e gurdam maɗa ɗan accu oɗo yiide e aduna o yaada e aduna si wona ɗum oɗo ñande goo amatamo ñammingol poson waloɗa maya yimɓe ɓen giɓo andude konno wurirɗa konno ɗum waruma oɗo wawɗo ni c'est une personne toxique si tawi woni ko gore e maɗa ɓen koni ɓe wayi woɗɗito e maɓɓe wona gore e maɗa ni ɓeɗo c'est des espions ɓeɗo ko woɗɗito ɓe fodde no wawi woɗɗitade ɓeɗo woɗɗito ɓeɗo ko hikki ɗum siɗa fala wonde erreur wata sikku ko si tawi an hiɗa mari jawdi si ɓuttina ko si tawi wonɗa heɓude tum mbuuɗi ɓuttina heɓa ɓuttu ɓernde non wona noon ino e handi no woodi yimɓe si ɓe heɓali mbuuɗi ɓe nawnayi si woni yontere ɓe marsinali ɓe nawnayi si woni lewru ɓe heɓali premier client ɓe nawnayi
parce que ɓe ƴetti wonki maɓɓe kimɓe watti e matériel si matériel o heɓike ɓe ɓuttini si heɓake ɓe naji ko probléme ɓe ɓuttinta waɗu ka hakkille ma wondema heɓuɗa jawdi a heɓa jawdi hiɗa hatonƴine ɓuttu ɓernde par ce que anda si Allah no yeɗuma jawdi so yeɗama jawdi happiness on ɓuttu ɓernde on o yida o yaada e jawdi jawdi ndin ko ɗum ɗo ko karo wonata ko méblage siɗa ɓuttini a heɓi jawdi ndin labinayi happiness ma on jawdi ndin labinayi ɓuttu ɓernde ma on par ce que ko environnement ma on ko ɗum ɗon labinta tawa yiɗo ma o anda vraiment a heɓi jawdi yiɗo ma o anda vraiment hiɗa ɓuttini yiɗo ma o koye yelo ina min kadi yo Allah waɗan sifa kaarijo kono noon si a waɗi an si ama fiiɓa mara jawdi a ɓuttinta kadi koy a ɓuttinta ko njelo mi mari jawdi taw ɓe mara happiness ko njelo warti wano ndaren ka en 2020 ka confinement ji ka covid ji wano ko min wonno menen Dubai ko min wonno Dubai ko njelo warti India ko njelo warti hara ko c'est des multimilliardaires ɓe mari mbuuɗi ko njelo ɓe warti ɓiɓɓe maɓɓe warto fiitum ɓay hiɓe koyen hum mouvement ji maɓɓe ɗin faaɗi kaɓe wono yawde to waɗa enjoy waɗa piji ɗin fof life joni fof kande suuɗi maɓɓe ɓe warto taw ɓe wata tenugol fi hon ɗum par ce que holli jaka wona jawdi ndi watta goɗɗo happiness on ka ɓernde ma wonata ga yi'otako ko si woni ka wonkima ga woni ka nder ɓernde ma happiness on yalta e yeeso ma ngon happiness on yalta e ɓandu ma ndun hay si a janɗa yiɗo ma o anda vraiment hiɗa ɓuttini ko ɗum ɗo woni happiness kono sa ƴetti wonkimaki a wi an si a heɓali jawdi a heɓali ɗum ɗo a heɓa ɗum ɗo a ɓuttinta hey a heɓata a ɓuttinta kadi hay si a heɓoyi a ɓuttinta happiness o ko ga wonata sabu subugol mo wonda wondu e yiɗuɗoma mo anduɗa no yiɗumaɗa yiɗimo wondu e oɗo a yiya si a heɓata happiness a heɓay happiness ko hikkite ɗum ɗon siɗa faala wonde happy siɗa faala ɓernde ma nde nde deeƴu hiɗa faala wonugol vraiment ɓernde ma nde nde wewla tawa yiɗoma o anda hiɗa ɓuttini évite les pressions extérieures ko ɓenta kon les pressions extérieures ko yimɓe ɓen haalata kon tawa joni exemple ɗa faala wadde hunde kaari yimɓe ɓen worana goɗɗo waɗama pression ma ɓenne noon na noon seeda e ko ɓe wowli kon au lieu de ƴetto décision ma personnel on ƴetta ko ɓe wowli kon kamɓe waɗa ko ɓe wowli kon haray ɗa andi moƴƴanama kono ɓay tun fi hulugol taɓe fele waɗa ko ɓe wiima kon soñja hoore ma kamɓe noon ɓe welto kono an soñjoɗa ko njelo faala ya perde jawdi ma ndin ko njelo faala ya seedo e modi ma njelo faala ya seedo e ɓengu ma njelo seedi e ɓengu mum woɓɓe jooɗi to kudi bidonji ɓe welti njelo ko njelo seedi e ɓengu mum ex famille makko on mana ex debbo mum akkituno on ɓeɗo ƴetta bidonji ɓe kuda ɓe welto fiiɓayi woni a natti ɓengu ma njelo ko njelo woni e weltade ɗum njelo ko njelo faala yi'ugol ma ɗa waɗi accident koyɗe ma ɗen no taƴi njelo ko njelo faala yiwde hiɗa perdi jawdi ma ndin ha lanni njelo ko njelo faala yiide fure ma ka waali njelo ɗum ɗo fof anga anda sa wi a seeday pression ji yimɓe ɓen e waɗugol ko faalaɗa kon a mayayi ɓe hattotako ma a mayayi inde ma wela a mayayi a heɓali inde nde ɗaɓɓata nden la pression extérieure écoute ton cœur ɓernde ma nden jento nde kala ko faalaɗa waɗude jento ɓernde maɗa nden an tun e wonkima kon yewte ko ɓernde ma nde mi wima ya waɗu kon waɗu ɗum uta a ndaaro ko Paul ma Pierre wiyatama kon warru ni ko ɓuri kon si ɓe wiya warru noon ɓe unete woni ɗum woni ko nene goto ma woni ko baba goto ma woni wonɗo wo wonɗo sina hara ko nene ma heɓuɗoma on ɓay ɓeɗo kan alhaali ma no wawɗa wo no wawɗa ɓeɗo ɓe añatama wonɗo wo wonɗo si a faala wadde goɗɗum waɗu ha gayna sa wiɗa wadde ɓe découragé te hara waɗali sa wi yimɓe faala yawde ɗo ka tarawo a heɓa joni wiyoma tarawo on toon no laaɓi yimɓe ɓe naati goɗɗo kadi innama a sa yahali bulle no ka laawol ton ɓe découragé te siɗa mari objectif ji occupé objectif ji maɗin taw wolla yimɓe ɓen ko jokkuɗa siɗa faala wadde goɗɗum waɗu peu importe ce que les gens pensent de toi
siɗa faala ɓottingol. Écoute ton cœur. Ton cœur est ton seul ami et ton seul ennemi. Giɗo ma on ko ɓernde ma nden, gaño ma on ko ɓernde ma nden. Alhaali no wawɗa wo no wawɗa, jooɗo antun e hoore ma ko faalɗa waɗugol kon, jooɗoɗa écouta wonki maki e ɓernde ma nden, ko ɓernde ma nden wi'uma wo, ko hakkille ma ɗe naɓuma wo, waɗu ɗum ɗon. Peu importe ko hombo moni, peu importe ko hombo dummini, peu importe ko hombo woni faalaka ko faalɗa ko yo waɗu, a yuntayi. Si wona ɗum a ɓottinta. Ko hikki e ɗum siɗa faala ɓottingol, ko waɗi kon ɓaawo ma ton passé douloureux, passé ma on woni a heɓa goɗɗo o sonjuma, woni a heɓa goɗɗo ko o piima, ma goɗɗo o ñaami jawle ma dow heɓuɗa albalawuji, heɓuɗa un passé vraiment dur, woni a divorce e modi ma accite hoore tooñe, ma heɓu modi mo dankatanoko ma liɓantanoma dépense, ma heɓu ɓeyngu haylotanoɗo tawa ko bandi, tawa ɗum ɗo fof no sokuma, ma heɓuno debbo jamfiɗo ma heɓuɗa debbo mo yiɗuɗa, tawɗa vraiment a heɓali mo yiɗuɗa ɓuri oɗo en fin de compte o waɗuma jalnori, o waɗuma o jalkituma, o immini gadi ko jale. Si tawi ɗum ɗo fof heɓinoma ɓaawo, accitir fof ɓaawo, laisse tout derrière toi. ɓay Allah waɗino feƴƴi hunde waɗata si tawi nano Allah moyiri non e no sanga ka o faala ɗon e nokku ko mo faala on. Donc yejjitu waɗu ɓaawo ma, ha ton ƴina e joɗagol miijo e wondema mi hiɗino kaarijo, kono kaarijo waɗilan hunde kaari, miɗo faalano kaarijo, kono kaarijo waɗilan hunde kaari, min kaarijo komin wonduno hari ko ni e ni welo kono o yaltanimi kam mi sikka. ƴettu fof bugoɗa ɓaawo maɗa, amara lekki ɗum, amara laɓutani mo yaha a heɓa lekki ɗum ɗon, amara on laɓutani. Ko feƴƴi kon accu ɓaawo ma, hande kadi wi'u iw hande mi dara yeeso an, ko jelo e men jooɗi hino wulla e koyen, hino ɓitti, hino miijo fi déception amoureuse. Jelo hara ɓe wawata yejjitude, ko gonga yejjitotako, kono si ɗa faala wonde happy, ɗa faala wonde heureux, ɗum ɗo accira ɗum ɗo ɓaawo ma. Ndara ko fewndi kon yeeso maɗa, tu observe devant toi et tu continue ton chemin. A fottata e goɗɗo e nder gurdam maɗa, woni ko fi dewgal, woni ko fi wondigal kawtal, ma ka woni wo ka woni hara ko c'est par hasard. Non, chaque personne dans notre vie a un rôle à jouer. Kala mo fottuɗa ka gurdam maɗa, woni ko dewgal, woni ka woni wo ka woni, so woni ha on fotti, himo mari ko o jonnama si o feƴƴa gurdam makko ɗan. Ko imma o jonnama leçon moƴƴere, ka heɓa ko wagitoroɗa hoore ma wajoɗa goɗɗo go ñande go, ma ɗum o waɗama bone mo a yejjitantamo kanko ha ñande mayɗa. Kono en fin de compte a wawata perdude fof, a wawata perdugol. Kala mo fottuɗa e mum, kala mo wonduɗa e mum woni ko ɓeygu ma, si on seedi andu elle a un rôle à jouer dans ta vie. On fottali par hasard, le hasard n'existe pas. Piji ɗin fof kono Allah faalira non, e ka o faala ɗon, e sanga o faala nden ko ma waɗa, ko ya jaɓu ɗum ɓuttinana hoore ma. A yiyay sa wonta happy, a yiyay sa ɓuttinta. Donc wiɗen sa feƴƴini ɓaawo ko woni kon ɓaawo ma, acciri ɗum ɓaawo hara a ɓuttini, fi on non wasi ɓuttinta. Ndaaru miijagol fi ko feƴƴi kon, le passé douloureux no wawa cancer, hino wawa cancer si nangi goɗɗo seeɗa kala hara no muusude ma, seeɗa kala hara no muusude ma, cancer si nangima seeɗa kala hara no muusude ma. Ko non woniri kadi siɗa miijitade fi ko feƴƴi kon, ñande fini weetuwo ɓernde ma nden nde sumayi, a yiɗi o neɗɗo, a bonginimo, a ƴetti tous les moyens qu'il faut, a watti e disposition makko, oɗo o jamfike ma o debbo ɗo a yiɗimo yiɗete ɗin fop, a etika tu as fait tous les moyens qu'il faut fi yoɗo anduɗa hiɗimo, o laaɓanimo kadi a hiɗimo, oɗo o jamfike ma, o jokki luynayɗo seede ma, o jokki taxi ma o jokki ɗum ɗo e ɗum ɗo, o jamfike ma. Accir ɓaawo, anñoɗon fottali fi fottugol tun o hasard. Ko piiji ɗiɗi komi wolanma ko nanen, o jannete woni,
o moƴƴike e ma fi a waaji hoore ma o bonike e ma fi hannde kadi andi kono no gerɗata so heɓoyi debbo goo awa cancer on kadi ko noon wayi ta nanngu miijagol fi ko feƴƴi kon derriére toi accu toon feƴƴa di regarde devant toi si wona ɗum a ɓittina e hoore ma soñja hoore ma donc hikki ɗum wota aamu accitugol debbo mo tawata ngo ɓuttinantama debbo mo wonduɗa e mum on tawi o ɓuttinantama ngal rewruɗa wongal rewruɗa ala e ɓuttinandema a etike eteteɗen fof ɓuttinanale ma hey mon frère accutu oɗo o yaha wona a carte mémoire goto araɗo fi wonugol carte mémoire goɗɗo accutu o yaha no woodi mo yiɗi ko wona an si wona ɗum yiɗɗo ma on o waɗa koko faalaɗa kon o waɗata goɗɗo sino yiɗuma o yiɗete o yiɗetama e mawɓe maɗa ɓen si goɗɗo tawi woni oɗo o yiɗama mawɓe ma ɓen accumo o yaha siɗa faala ɓuttu ɓernde accutu oɗo o yaha ko noon kadi woniri si tawi woni mo moɗimama wonduɗa mum oɗo di 1er janvier au 31 décembre oɗo o wuttinantama oɗo ka tawi ka guere e sonko woni wo ko ɗon o woni oɗo kala ka wirtere woni ko ɗon o wonanma mawɓe pawle maɗa ɗen doyi woñoɗa nodda karma koɓɓen expliquanaɓe ɓe wallete ha yiya ɓe jonnete solution ko waɗana hoore ma kono si tawi a wondi e neɗɗo tawi woni ñande wo ko haala ñande wo ko guere ñande wo ko soñdia e ɓittede e wirtere yawoya ha quartier mum on fof anda hihi ka moɗon ɓutta mon frère libère cette femme debbo na goto accu o yaha ɓuttinana hoore ma siɗa faala a paaka e dolarga leydi hanga kammu si a mara debbo moƴƴo a ɓuttinta a heɓata happiness a heɓata ɓernde ma nde nde wewlata accoɗo o yaha ino woodi mo yiɗi giggol forcé ala wata force goɗɗo yo yiɗe giggol toretake yiɗoma on o yiɗete ala ko okkoramo ha o yiɗete naturel añowoma on kadi amara ko waɗanamo ha o yiɗe par ce que o añe naturellement amara feere selu ɗaɓɓugol giggol ka giggol ala selu haɓɓitagol ko ma añuɓe maɓe maɓe yiɗe amara feere si a yani a jiccike immo hawtuɗa ti continue ton chemin si wona ɗum a ɓuttinta wata a hullu accitugol mo fiiɓay woni hihi o alama e ɓuttinande chaque chose c'est à une fin on fen ɗon si ari c'est un nouveau départ kono sa a wi'i tun ko ma tun an muñoɗa ko ma tun an dara tawa hihi ko ma tun wonda e oɗo o ɓuttinantama ko a pay kun o ɓuttinanalma ko a sagata ñande nawjuɗa o sagginte ko heɗɗino kon ka sanga heɓuɗa doole ɗen ɗon oɗo wawalmo ɓuttinande o wawalmo yiɗugol o debbo ɗo accuto o yaha hande lawoto oɗo accu oɗo o yaha hande ñande goo nawnata nawnare nde tawata a wawata immanade hoorema oɗo abandonama ma ñande yawɗa ha tawi jawdi ma ndi lanni oɗo o dogama accitoɗo lawta hulu fuɗɗitagol gurdam maɗa à zéro il faut apprendre à reprendre sa vie à zéro il faut apprendre à recommencer à zéro ta vie wota hulu fuɗɗitagol si aduna allah fof wiɗa acciti wota woni lawol ma vise objectif ma on vise objectif ma on ko ɗum ɗon haaju ma woni e mum ko ɓuttinantama ko ndar ɗum ɗo waɗa par ce que en fin de compte wonɗa neɗɗo moƴƴo wonɗa neɗɗo bonɗo a daɗata haalaji ko yimɓe ɓen wowla e ma kon yimɓe ɓen ko haala e ma kon a daɗata ko haɗi waɗa ko moƴƴan ma kon ko haɗi waɗa ko ɓuttinta ɓernde ma nden kon ko haɗi waɗa ko ɓuttinta ɓernde famille ma on kon ko yimɓe ɓen wolata kon soñjay ma ko yimɓe ɓen wolata kon fima ko ɗum calculta ko yimɓe ɓen wolta fima kon ko ɗum ɓittintama a ɓuttinta awa ko yimɓe ɓen wolata ma kon ɓe bonnama inde nden yo wonane ko bare wottata si a nangi lawol hara a ɓuttini a fuutike donc eɗen andi no wewa ƴaw waɗugol gang ƴawgol e ring en fof ɗani koni box waɗa ganji maɗi ha gayna ƴawa ka ring waɗa box gurdam ɗan ko noon ɗan wayi wonde ƴawaɗa ganji maɗi ha gayna ƴawa ka ring boxa ɗimmojo ma on kanka de o boxa ma wonde no yowoya ha nde ɗo haysiɗa gañoto tawa yeeso ma ngo fof ngo ɓuuti tawa guite ɗen fof acciti yaltugol ko ɗum woni sa okkodiri aduna a heɓama e aduna a tagama a janɗi ɗo tu as un grand combat à relever tu as un grand défi à relever aduna on o soñjete ha soñjoɗa yiɗoma o fayte
nange nge tappete ha ɓandu ma no fof ɓawla aduna on sonjama ha horɗa ɓandu lanna kono il ne faut jamais baisser les bras jento wonki makingo ko wonki makin wi mako ko non waɗata haalaji ko yimɓe ɓen wowla e makon fi décourage gol ma e projet ji maɗin ko yimɓe ɓen wolata kon bonna inde ma nden fiya décourage o e waɗugol piiji gono ton ko ɗum ɗon woni utte ko gagnoma utte ko adversaire ji ma on uttoto ma kon ka box nder waɗa box on ko ɗum ɗon woni utte ɗen ce sont les difficultés de la vie nde yimɓe ɓe noyinna a gaynata wi'u ka wonkima an on a gaynayi ko njelo wi'a gaynataɓe yehi ɓe gayni ko njelo wi'a kambana wi'a simi mayale men huwodiray on mo ɓe kambani ɗo wona goɗɗum njelo ko njelo jombi rewɓe acciti moɓe acciti on jooɗo inna min si en seedi a heɓata jawdi min si en seedi debbo go goto yotta kama njelo hara ko fenade arsike ma on e mayde ma nden ɗum rewata e salon goɗɗo arsike ma on e mayde ma nden rewata e dambugal goɗɗo si goɗɗo wi'i en huwodira wiwa jonni Allah wata hulu ɗum wata ɗum mapine kanko on o walato ɗo ɗano o andande arsike makko on lannata o andande o mayata o anda ko heɓatamo janggo oɗo si wi'ima on huwodira wiwa jonni Allah wata ɗum découragé projet ji maɗin ko jalousie woni mo e warugol ɓenta ko nawligu ko ɗum woni mo e soñjude par ce que o gaynali joni no an gayno won a nangani mo andi a gaynayi ko ɗum watta simo ukkama probléme ji o ukkama haalaji ñamaji fituya décourage o wota a décourage o si yimɓe ɓen wi'ima ko a honɗum il faut accepter et assumer tu continues ton chemin siɗa faala ɓottu ɓernde si a nangi lawol a fokkite yehe ɗo heɗa bareji ɗin ka lawol wotti e maɗa yewtolan si ɗum ɗa ɓorni complément ha moƴƴi yewtolan fi ɗin bareji wotti ka tarawo wattu wotti e ma ɗon si tawi ɗum ɗon yeltinde yawgol haaju ma on yewtolan ɗum a yeltotako ka a yeltotako joni noon ko ɗum woni ko noon kadi woniri si a nangi objectif ji ma ko wonɗa waɗugol woni ko suudu wonɗa darnude woni ko debbo falɗa jombude hay sa jombi temedere taw woni lawol goɗɗo wota décourage jombu mono welto mo weltata ko yo accu ɗon hey ɗan gurnan aduna ko han seeɗa hande ƴetten 80 ans ɓawo hikka enen fof ko honto wonɗen 80 ans ma 70 ans enen wonɓe woni ka live ɗo fop meɗen o vidéo fop meɗen yewtelan 80 ans ɓawo hikka ko honto en fof wonɗen hara en fof ɗen ka gaɓuruji joni noon si tawi gurdam maɗan a ɓittiɗan ɗo ɗan gurdam maɗo a etaki ɗan ɗo no weliranama ɗan gurdam maɗo a etaki ɓerde ma nde yo deeƴu a cuɓali mo wonda a cuɓali wono wo takko ma ko tawata a partage ɗay le pire et le meilleur fi oɗo e wonane ɓuttu ɓernde yewto lan si tawi haray ko arɗa aduna nafima a anda si a maayi si a naata yiite ma si a naata aljanna ene a suɓatamo wonda mi wi'uma an wonɗo ɗan darude regarde tes objectifs tu fais tes objectifs wota tewtu ko yimɓe wolata négativement contre toi wota ɗum découragé kala mo tawɗa ɓuttinantama hey pottimmo takkuma wota hulu fuɗɗitagol e ba signiɗe mimara alif laamu ha piɓo wota amu fuɗɗitagol haysa heɓi 70 ans wota amu fuɗɗitagol mo wonduɗa mo ɓuttinantama accitumo yaha wota hulu seedi dede yo yahu hiɗandi sa nata aljanna hiɗandi sa nata yiite gurdam maɗan a walato an tun ɗaɗano ta ko eɗa miijade jemman fo ha weeta hiɗa wiya ala mbuuɗi ko jelo miskina ɓe jelo woni nder aduna law ɓay e fo yiɗandi miskime ɓe no ɗuuɗi ɓuuri ɓe ala ɓen sa wi an hiɗa selli ko mbuɗi woni ala ko jelo waali kala butaniji jelo woɓɓe no waɗa jalise ɓe waɗana jalise si ɓe lewnayi ɓe takkito to ɓa hoggo fof koye nder chasse poore woɓɓe no ka kasoji ɓe wi'a ɓe waɗa ɓe tooñe ɓe soke koɓe faala ko liberté woɓɓe no nawni waali ɓe faala ka hunde ka aduna ɗo si wonayi ɓe hettu cellal maɓɓe ngal si ɗa wiide an ala koyɗe woɓɓe si ɗa wiide an ala paɗe woɓɓe ala koyɗe ene a suɓatamo wonda ɓuttinana hoore ma hiɗandi nde mayata bimbi ko kikiɗe kako janggo a anda a ɗaɓɓata les moyens possible pour te rendre heureux ko ɓuttinantama kon
hande malaka hande fotata e malakal mawtu ɓay sa fotti on ɗon kam tena pas une seconde chance ko giɗo ma wiyata ɓay o bonnima ti bala donné une seconde chance yo ɓuttinane yo e ndarugo so o change mais sa fotti e malakal mawtu tena pas une seconde chance joni noon andande oɗo arata o visite ma andande oɗo arata o koɗo ma ka maɗa a darata ko woni ka wonki ma kon ko ɓuttinanta ma ko an e ɓeygure ma nde waɗa ɗum ɗon ɓuttinana hoore ma c'est là ko bare wattata ka lawol si a nangi lawol donc hino tawa kadi ko ɓuttinanta wonki goɗɗo ko nde moƴƴotoɗa e yimɓe ɓen ko nde moƴƴotoɗa e yimɓe ɓen moƴƴoɗa e yimɓe ɓen no wodi no yimɓe ɓe moƴƴetake e mum goy je l'assume no wodi yimɓe ɓe moƴƴetake e mum ko gonga par ce que no wodi yimɓe si tawi woni yiɓe yoolade a ari a woni sabu yo Allah danduɓe ɓe nangeta ɓe daɗi ko amɓe yoolata wona kundule ɗen fof ñamminte kundule gon ton acceɗe ma e heege wona ya ñamminɗe voilà kono ya moƴƴu e yimɓe ɓen ko ɓuri ɗuɗde kon yimɓe ɓen moƴƴu e yimɓe ɓen c'est que bonheur ko marɗa kon ɗo refléta e yimɓe ɓen il faut refléter envers les gens moƴƴu e yimɓe ɓen haysi goɗɗo boni kema ta bona e makko moƴƴu e makko fiyo no moƴƴantoɗa e makko par ce que an you are happy in your life hiɗa ɓuttini ɓernde ma nde mi deeƴi amma ta añu yimɓe ɓen ta añu goto so añi goɗɗo no wawi sa ñaami poson si a añi goɗɗo no wawi ko poson wasi ko poson wonɗa ñamude par ce que a ɓitta e hoore ma iɗa welti ha yiyamo añuɗa on so a yimo tun a monike o ta añu goɗɗo añu hoore ma fi no wonira goɗɗum yiɗa hoore ma fiita gañoma jale kono ɗo woni ɓuttu ɓerde a yiya sa ɓuttinta si a moƴƴike yimɓe ɓen peu importe hayso ɓe moƴƴake ma ta ɗum ndaare waɗu tun en refléte tun moƴƴere ma nde yimɓe ɓen no wawi sa darike e ndarogal ko hoore ma an yiyata si goɗɗo boni ke ma ta bona e makko wota añu goto mi innuma siɗa faala ɓertum ɓernde ma nde e ɓuttu ta añu goɗɗo hay gaño ma on ta añumo sa añimo a soñjoto ko mi wonma e wowlande ne déteste pas ton ennemi mo anduɗa oɗo faala kama sa fotti e makko hiwromo siɗa faala sa faala ka accaɗon kono wota añumo fiya ɓuttin an yiɗa hato ñini e ɓuttu ɓernde tu n'as pas la réponse de toutes les questions dans cette vie no wodi question ji gon koye accuɗi feƴƴa hato ñina andugo réponse maji on ko aduna on charge to fiɗin ɗon an ko haaji ma woni e mum koko ɓuttinanta ma kon ko ɗum ɗon ɗa wadde ino tawa kadi ko ɓuttinanta goɗɗo ɓernde makko nden d'être sincère honnête et sincère si a wondi e goɗɗo e dewgal siko ɓeygu ma wonduɗa e mum laaɓanmo laaɓanamo laaɓana famille makko on laaɓana ɓeygure ma nde laaɓana ɓiɓɓe ma ɓen il faut être honnête et sincère kanko mo wonduɗa on simo faala taw laaɓane accudumo e Allah accidama e hoore makko pullo fuu tawi wo jungo laaɓugo metta mettude ko jamfotoma ko ha ñande go Allah ƴetta mo tumba men horde hollama ka laaɓi poyi hara haya giɓaki mais il faut être honnête et sincère kala ko waɗata woni ka ɓengure ma woni ka yaasi wota jaɓu fenande goɗɗo sa fenani goɗɗo humpitike o son fotti a ugginoto a liɓindimo ma e leydi a yaaɓi ino tawa noon e wonugol happy ino tawa e wonugol heɓugol ɓuttu ɓernde ka wonkima d'être toi même ko ya wonu an tigi ta faami wonugol ko wonɗa ko a wona wata waɗu hoore ma ko a wona wonu ko wonɗa ɗon haysi ko a bonɗo yo fof anduɗa boni ñande change uɗa wonɓe ɓe ande a change kono si a famini an ina moƴƴi tawi ko a ñolɗo nafatama ko zéro wonu no wonirɗa no fof andirama no wonirɗa no ñande change uɗa o hara fof no andi donc ko ɗum woni il faut être honnête et sincère yo goɗɗo yo añe hara o faalaka ma yiide taw ko faala wo ko yugol mayde ma nden e albalaji ko heɓatama kono hara kanko tagi mo irriti wondema tes une personne honnête et sincère ɓernde ma nden ne ɓuttay si aduna Allah fof toñima hiɗa bonni goɗɗum tawi woni hunde a bonna a walatoɗanoɗa wona happy si aduna Allah fof wii ko an waɗi ɗum ɗo hiɗa andi wona an waɗi fiɓay ko an wonno on nokkuɗo on ha ɗum ɗon waɗi ɓeyna a kanko kako natunoka nder suudu ga men hattike mbuuɗi ɗin hiɗa andi an a ƴetta ko neɓa toñede añda ƴetta a walatoɗanoɗa kono si wiyama ana an yiɗa andi ko an ɓe toñi goɗɗo go wallahi sa hoti a walata ko ɗanoɗa par ce que ara hersi hoorema yiɗa hersi hoorema par ce que tina pas été honnête et sincère hay gañoma on fewtuma wolnamo gongal hayso o bandotoma wolanmo gongal wota wolan goɗɗo fenande fi yo yiɗe
wolam mo gonga o añe ñando yiɗuma o hara mo wande ko a dimo mo wande ko a yiɗeteɗo ko ɗum woni happiness ko ɗum woni ɓuttu ɓernde donc ko hikki ɗum kano tawa nde muññotoɗa waɗɗoma ko boni si goɗɗo laaɓi pos o bonike e maɗa o laaɓi pos kanko tigi mo andi hihi o lorrima o laaɓi pos o soñjima e nder gurdam maɗa anniyo ka wonkima kala ko waɗuma a yafanike mum ɓernde ma nde nde deƴƴayi ta maru rankin ka wonkima wota maru rankin ɗum ko poson rankin ko poson wota maru ɗum ka nder ɓernde maɗa soñƴa hoorema ta waɗu ɗum ka wonkima ɓitta hoorema kala waɗɗoma ko boni woni o tewi woni o tewaki anniyo ka wonkima antun e Allah wiya o ko waɗimi komi yafanike mo he hara libéri esprit ma on hara libéri esprit ma on ɗum kano tawa ko deƴƴinta ɓernde goɗɗo donc wiɗen hino tawa kadi ko weltinta goɗɗo eɗo andi woɓɓe men toon hara ɓe mari physiquement eɓe mari probléme ji woɓɓe hara ko yitere wotere fusi woɓɓe hara ñiiƴe ɗen boni hara sahi ɓe labba ɓe foti ɓe yeɗɗi mais tawa ko boofoɓe koɗɗe maayi ma tawa ɗo ɓe mari défaut physique ɓenta kon défaut physique ka ɓandu makko tawa mari on défaut kono tawa on défaut ɗon hino ɓittimo tawa on défaut ɗon haɗay o tombito hakkude yimɓe ɓen sabu on défaut ɗon o jaɓata yawde ka yimɓe ɓen fof woni toon siɗa mari on défaut an wonɗo lanɓe o ndarude siɗa mari on défaut il faut être fier de toi hay si tawi woni ala ñiiƴe moosirɗe si a fotti yimɓe ɓe moosanɓe ɓe yiya ñeldere ma nden yoɓe jalu ara e hande tawa to ɓe jalatama hande kadi parce que tu as été sincère avec toi tu as été original il faut être fier de ce que tu as il faut être fier de ce que tu es si yitere ma nden no tufi ta haɓɓita ko ma tu waɗa lunette yo yimɓe ɓen andu amara yitere wotere marɗa il faut être fier de ça siko jungo woto marɗa goya jungo ma moƴƴa wota nangoyɗugo ma to ɗaɓɓa jungo goo il faut être fier amara jungo ko Allah ko ni Allah tagirma il faut être fier de ça moralement si goɗɗo woni ha o bonike ma moralement tawatti an tigui ɗa andi haqqille maɗen hino hono wiyete haqqille maɗen hino dirta wonde moralement il faut être fier de toi ma hiɗa mari nawnare ɓenna wano diabète ma wano cancer ma ko woni ɗo wota haɓɓito ko ma tun suuɗa il faut être fier de toi siɗa tawi ɗa mari cancer woɓɓe cancer warino ɓe neeɓi siko sida marɗa sida warino woɓɓe neeɓi siko covid marɗa covid warino woɓɓe goo neeɓi il faut être fier de toi wona an waɗi ko waɗɗa ko woni kon e ma na an waɗi ko Allah waɗi il faut accepter et assumer a yiya si ɓernde ma nde nde deƴƴata wonki ma kenki deƴƴayi alhaali no Allah tagirima wono tagirima no wa'irma wono wa'irma il faut être fier de toi no wona sabu ka ɓernde ma nden ɓutta il faut être fier de tes origines yo taw hara siko a leñol maɗa ngol ma fulawa ka iwɗa toon il faut être fier wota hersir ko woni e ma kon wota hersir ko jeyɗa kon ta hersi origine ji ma ɗin leñol ma ngol wota hersir hay so tawi woni ko leñol jasugol hay so woni ko leñol añagol hay so woni ko leñol aybinagol hay so woni leñol soñjagol il faut être fier yo tawiɗa weltori ko Allah taguma kon e ngol leñol ɗon wonɗa pullo wonɗa maninka wonɗa soso wonɗa kele wonɗa landuma wonɗa toma mania wonɗa kele il faut être fier de toi même a yelaki wa'ugol iwgol e ngol leñol ɗon heɓede e ngol leñol ɗon a yelaki ko Allah waɗuma il faut être fier de ta religion dina ma kan suka a julɗo il faut être fier wota hersir dina ma kan il faut être fier de toi no tawa ko wallinta ɓernde ma nden no tawa ko wallinta wonki ma kin hino tawa ko wallinta wonki ma kin si tawi woni hara yumma ma hino kaani hiɓe soñji ha ɓe ƴakki honɗum tigi de fier de ta mère si bemma hino kaani il faut être fier de tes parents hay si tawi woni yumma ma mara koyɗe il faut être fier wota hersir mawɓe ma ɓen mi noddete joni line direct
wota hersire mawɓe ma ɓen si yumma ma mara gete ko bumɓe wota amo ƴettugol ɓe ɗo ha no tawa e ko deƴƴinta ɓernde ma nden si bemma tampi ha ɓe ɓawli ha ɓe wawa kembu ɓe horike ha ɓe lanni ko sabu mon onon waɗi sabu ha ɓe lanni ko sabu mon onon woni sabu ha ɓe hori ko sabu mon onon woni ha sabu ɓe ɓawli sina ɗum mo kala no yiɗi ko foti mo kala no yiɗi ko weli kono nene ɓengure baba ɓengure haton ƴina e ko tawata kon ronkay sonjade fi ɓiɓɓe mum ɓen ko tawa ko ma ɓe sonjo fi meɗen enen ils se sont sacrifiés pour nous donc il faut être fier de tes parents il faut être fier de tes frères et il faut être fier de tes sœurs no ɓe wayi wo hay siko wuyɓe hay siko wuyɓe il faut être fier de ko Allah hawti on amara feere nona an fewnata ɓe kono il faut être fier de amara yiɗowoma amara añowoma amara ɓannitowoma amara raɗotoɗoma ɓuri ɓe nde famille ma ɓuri ɓe nde ɓengure ɓe wondata il faut être fier de sa woni fier e ɓeɗo ɓernde ma nden nde deƴƴayi si a hawkali origine ji ma ɗin ɓernde ma nden nde deƴƴayi ino tawa e ko wallinta wonki goɗɗo ɓernde ma nde nde deƴƴa nde tawata ko yimɓe ɓen wolata kon haajuma wonta e mum ko ayɓe ma ɓe wolta ka yaasi tawa haqqille maɗen haajuma ala e mum a répondata a jaabota ko hay e goto hay si en andi weltano Allah ko tawi koɓe bonnide inde ma nden weltano Allah ko tawi ko ayɓe maɓe no bonnidema inde nden par ce que jaka ala koɓe hilno si wona an ɓe accide gurdanji maɓɓe ɗin ɓe accide gueseli maɓɓe ɗi ɓe duwa remude ɗin eɓe jokki guesa ma mban ɓe remude an noon yiɗa remude guesa ma mban ɓe wallitaɗema kadi rema guesa ma mban weltano Allah heeɓi valeur il faut être fier donc aren ka sakkitorogol ɗo wiyen ino tawa koko sittuɗen ɗo ko fof ino ɓuttina ɓernde ko gonga kono nene baba mum on fof ko honto fuɗɗi ko nde yiɗata hoore ma ko nde yiɗata hoore ma wota yiɗi goɗɗo ɓura hoore ma si a yiɗi hoore ma a yiɗi ko wonɗa e waɗugol kon a woni fier ɓernde ma nde nde deƴƴayi si ɓernde ma nden deeƴi yiɗoma wo kala yiɗoma yi environnement mo wurata e muɗum on o anda hiɗa ɓuttini si mi wi noon ɗo environnement wona sodugol labingol suudu labina waɗa ɗumaji meuble ji ɗuma na ɗum ɗo hayso ko jullo goto marɗa ka ma loto kun ha kun laaɓa compule goto wonɗa e wattade huppo kun ha kun laaɓa tawata ka ɓe yiwma woyɗa watti kun ɗo e kun laaɓi wona fier de toi haranaka boni koka moƴƴi toon yiɗa hoore ma teddina hoore ma yurmina hoore ma si a waɗi ɗum ɗo ayiya sa ɓuttinta ko a ɓuttinay dok kono ta waɗi ko hakkille ma wondema sa heɓali jawdi a ɓuttinta hiɗa heɓa jawdi hara ɓuttinta ɓuttuma on wona goɗɗo addantama ɓuttuma on kono ɓuttuma on ko ka nder reedu ma ka nder ɓandu ma ka nder wonki ma ko ɗon ɓuttuma on iwata o dégage o hiɗen andi batowal nde ngal yoolo wonde ngal yoolo wona ndiyam maayo ko tawata ngal ngal jooɗi hoore mum yoolata ngal ka ko no yoolata ngal ko ndiyam naadaɗan ɗan ka nder bateau ko ɗum ɗo yoolata ndiyam ɗan yoolata batowal ngal mi anda si famike la mer ne coule jamais le bateau mais plutôt c'est l'eau qui se trouve à l'intérieur du bateau c'est cette eau petite de quantité soit-il c'est cette eau qui va couler le bateau si tawi woni ton famaki mi yeyatoma kadi climatiseur si a huɓɓini clim wona mi huɓɓini ɗo ni clim si tawi woni sonja on ka nder reedu an woni ma ka nder reedu ma woni clim on o ittata
on nder lakkere ɗon lakkere iwayde nden ka nder reedu ma sonja wonɗon ka nder reedu ma ittede wonde nden ka nder reedu ma climon ittata nden iɗa andi ko climon ko nde ittata lakkere o nde ittata ko nde nangayde maga ka hoore ɓandu climon ittante climatiseur mo ittante ɗum ɗo ha ɓuuɓa ha jangueɗa woto si tawi woni sonja on angal ɓuttu ɓernde on miijo ngon ko ka nder reedu ma on e yaltude a wawata jangueɗe ɗon climatiseur on ko foori wo ko foori o wawatama ɓuɓɓinande ɓandu ma ɗum par ce que ara hoore nden no sonji ko honɗum ɗum firi si a waɗi miijo ka hoore ma a ɓuttiranali hoore ma a yiɗali hoore ma a ñamali ko faalaɗa ñamude kon ko weli a waɗali enjoy ko faalaɗa enjoy nade kon fi ɓernde ma nde yo deeƴu ka dagi ɗon moni wolde fimu naka harmi ton ɗa sikkude a ɓuttinayi a ɓuttinta ekkito yiɗugol hoore ma mi inni si a nanali ekkito yiɗugol hoore ma kadi yiɗu hoore ma sa yiɗi hoore ma ɗiɗimi lintan maɗo fop ɗiɗimi jantani maɗo fop a applique ɗiɗo e nder lewru woturu pet a noddoyalan wolanalan miɗo andi kadi si a noddoyilan ko wiyetalan hihi ɓutti par ce que min komi waɗi kon nafilan ko ɗum mi wolande on komi yi kadi mi wodi buy kadi mi wolani buy kadi nafi ɓe ko ɗum mi wolanta on par ce que ici c'est une famille mi ala accude ha goɗɗe mo maya mi yaha min na mi waɗi nagge mi yaha min na mi yitti ɗum ɗo ko fewndo ɗo mi nafata on ko fewndo ɗo noon kadi min kadi han ɗolan nafude go nayi accu ha mi maya ko fewndo ɗo ɗoɗolan nafude tawi accu ha mi maya inno on waɗi ɗo goɗɗum voilà et mon nous vivant donc sur ce hande kadi en ari ha fewndo ɗo si tawi woni mi towni hitango e moɗon wona ɗum ɗo woni fandu ndi anden fandu ndi anden ko tawde kon je suis heureux c'est de vous rendre heureuse ko tawde miɗo ɓuttini miɗo ɓuuɓini ha ɓuuɓi koye monu sabu onon kadi Allah ɓuttinana on ko ngal mi rewri ngal ha mi ɓuttini ko min kadi mi wonan on sabu rewrol ngal ɗon ha ɓuttino on ko noni fandu ndi anden si mi woli ga kadi haala ka welali goɗɗo o taw seytin wona ɗum fandu ndi anden komi fandi kon koyo moƴƴu donc message ji kadi ɗi ardi ɗin ka privé de remerciement et d'encouragement mi weltike mi weltanimo kala e moɗon les messages adduɓe kadi message ji ɗin fiyu tawata hihi hiɓe sokola hiɓe ande fiyo men wallidir Allah walla ɓe fo mum ça me va droit au fond du cœur ça me va au fond du cœur je vous tire mon chapeau hiɗo mari siɓɓe hiɗo mari weldiɓe ɓe yewtoton vie privé ji mon ɗin hiɗo mari famille ko lannata ko yewtoton vie privé ji mon ɗin kono si woni on acci ɓeɗo fop on ari on yewtike lam vie privé moɗon on ko tawde ɗon hoolilam ko tawde ɗon yiɗinmi haray min kadi miɗo yiɗi on miɗo hooli on sincèrement ça me va droit au cœur ça me va droit au cœur les mains sur le dos de weltanimo kala mon ka woniri prenez soin de vous wota jonnu goto occasion yo bonno gurdam maɗam wota jonnu goto occasion fiiɓo mari jawdi fi yo jiiɓu ndimu ma ngun wota jonnu goto occasion ko tawata o bonnayi o jiiɓa wewro ma ngun wota hay e goto wona o non de l'amour wona on de la richesse wona on non de lien de parenté ko woni wo ko woni ko an taw c'est toi d'abord ko si feƴƴi ɗon si wola fi goɗɗum go donc sur ce hara essayer de partager la vidéo au maximum no alhaalaji ɗi fewdiri o kadi mi salminimo kala mon ka woniri e humpodira ɗe balɗo kadi haray vraiment je suis vraiment heureux je suis vraiment content de vous prenez soin de vous encore wota probléme goto ma ande wotere heɓudema ta nden ɗum miijine ka wonkima wonde a gaynata wota nden ɗum miijine a gurdam maɗam boni fiya a heeɓi dewle ɗiɗi dewle tati dewle nayi a désespéri haray a bonni wota taƴo a jombi goto on wondali a jombi ɗiɗo on wondali a jombi tato on wondali a jombi nayo on wondali wota décourage o il faut prendre tes gants watto ganji ma ɗin tu montes sur le ring tu continues à boxer
ñande go a hawrodiray e yiɗuɗoma yiɗanɗoma faalaɗoma mais ne décourage jamais. Si a heɓi dewgal a jooɗi ke 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans a jombitaka wata désespéré. Il faut porter tes gants, tu montes sur le ring, tu continues à boxer. Yiɗuɗoma on o aray ha o tawe fi hon ɗum par ce que mo kala e yeru mum hino woodi. Alhaali no wawɗa wo yeru ma hino woodi. Mi yewtikama nden fenande ɗon hande. Yeru ma no woodi no wawɗa o no wawɗa yeru ma no woodi. Wata désespéré, wata ɓittu hoore ma. Sur ce, passez une très excellente soirée et doux rêve à tout le monde et bon courage, bonne soirée.